अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली की कारकर्दगी का तकाबली जायज़ा लेंगे, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि मौजूदा असम्बली ने क्या कारकर्दगी दिखाई है और इससे पहले नून लीग के दौर में जो हुकूमत थी उस दौर में असम्बली ने पहले 3 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई और कितनी कानून साजी की। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि मुल्क के लिए टैक्स इकट्ठा करने वाले सबसे बड़े इदारे में अरबों रुपए के घपले होने का इंकशाफ हुआ है। ये सब मालूमात सुनने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। पाकिस्तान की ये 15वीं असम्बली है जिसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 सालों में इस असम्बली ने 100 कवानीन की मंजूरी दी है, जबकि गुज़श्ता असम्बली जो 14वीं असम्बली थी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के पहले 3 साल के अंदर उस असम्बली ने 59 कवानीन की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान की 15वीं असम्बली के पहले 3 वर्षों की ये कारकर्दगी है, जिसमें बताया गया है कि मौजूदा असम्बली ने 58 सदारती हुक्मनामे यानी सदारती आर्डीनेंस जारी किए हैं, जबकि नून लीग इस हवाले से पीछे थी। उन्होंने कम 29 सदारती हुक्मनामे जारी किए यानी सदारती आर्डीनेंस 29 जारी हुए नून लीग के गुज़श्ता दौर में 3 सालों में, इब्तदाई जो 3 साल थे। 15वीं असम्बली के तीसरे साल MNA की हाज़िरी, जो MNAs की हाज़िरी है वो 65% रही है। वज़ीर आज़म ने तीसरे साल कौमी असम्बली के इजलास में यानी तीनों सालों में 9% शिरकत की है। पिलडार्ड ने ये मालूमात दी हैं। पिलडार्ड ने शहरियों के नुक्ता नज़र से 15वीं कौमी असम्बली के तीसरे साल की जायज़ा रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि 15वीं कौमी असम्बली के 5 साल में से 3 साल मुकम्मल होने पर अहम कारकर्दगी के इशारियों की रोशनी में जायज़ा रिपोर्ट मुरतब की गई है। जहां इस रिपोर्ट में 3 वर्षों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है, वहां पर साबिक असम्बली की पहले 3 वर्षों के साथ मुवाजना भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक औसतन वज़ीर आज़म इमरान खान ने 15वीं असम्बली के पहले 3 सालों में 12% इजलासों में शिरकत की है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की 14वीं कौमी असम्बली के पहले 3 वर्षों में औसतन 16% इजलासों में शिरकत की थी। इस तरह इससे मालूम होता है कि नवाज शरीफ इमरान खान की निस्बत असम्बली में ज़्यादा आते थे। 15वीं कौमी असम्बली जो मौजूदा कौमी असम्बली है, इसमें कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने तीसरे साल में असम्बली के 13% इजलासों में शिरकत की। ये 15वीं असम्बली के दूसरे साल के दौरान उनकी हाज़िरी के सिर्फ 4 उनकी हाज़िरी में जो है तीसरे साल में जो है उनकी हाज़िरी में 4% बेहतरी आई है। ताहम जब 14वीं असम्बली थी यानी नून लीग की हुकूमत थी, तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह की औसत हाज़िरी के साथ ये मुवाजना किया गया है, तो पता चला है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने पहले 3 वर्ष में 14वीं असम्बली की नशिस्तों में औसतन 75% हिस्सा लिया, यानी वो 75% इजलासों में वो शिरकत करते रहे, जबकि शहबाज शरीफ 3 वर्ष में सिर्फ 24% शामिल रहे। इसकी वजह उनका जेल में होना भी है। बाज़ औक़ात उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए जाते थे तो शिरकत नहीं कर सकते थे। 15वीं कौमी असम्बली के तीसरे साल में फ़ाइनेंस बिल 2021 जो पेश हुआ उसकी जांच पड़ताल की गई है पिलडार्ड की इस रिपोर्ट में, और बताया गया कि इस जो बिल था मालियाती बिल उसकी मंजूरी में सिर्फ 16 दिन लगे, जबकि दूसरे सालों के जो दिन थे बजट पर बहुत ज़्यादा दिन बहस होती रही और फिर मंजूर हुआ। लेकिन ये इन 3 साल में सबसे कम तरीन 16 दिनों में बजट मंजूर हुआ। नाजरीन, दूसरी खबर है ऑडिट साल 2020 और 21 की रिपोर्ट आई है ऑडिटर जनरल ऑफिस की,
اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ایف بی آر میں مالی سال 2019-20 میں ٹیکسوں کے ریونیو جمع کرنے کا جو عمل تھا اس میں مجموعی طور پر 133 ارب 50 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹ ٹیکسوں کی مد میں 113 ارب 96 کروڑ روپے انڈائریکٹ ٹیکس، جبکہ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں 7 ارب 85 کروڑ روپے اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 11 ارب 68 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں آڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے جاری آڈٹ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2019-20 میں ایف بی آر میں غلط اسیسمنٹ قانون پر مؤثر عمل درآمد نہ کرنے سے اربوں روپے کم ٹیکس ریونیو جمع کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایف بی آر میں سیلف اسیسمنٹ اسکیم پر عمل درآمد کے نظام میں مسائل سے انکم ٹیکس کی مد میں 80 ارب روپے، سیلز ٹیکس کی مد میں 1 ارب 50 اور روپے کم ریونیو جمع کیا گیا۔ قانون کی تعمیل کو مد نظر رکھے بغیر 1 ارب روپے سے زائد کے ری فنڈ بھی جاری کیے گئے ہیں۔ یعنی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 ارب 51 کروڑ کے ناقابل قبول ان پٹ ٹیکس کی ادائیگی بھی کی گئی۔ فاسٹر سسٹم کے مؤثر نہ ہونے سے سیل ٹیکس کے 65 کروڑ 46 لاکھ روپے کے زائد ری فنڈ جاری کیے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 6 ارب 54 کروڑ کے درآمدی اشیاء کی ایویلیویشن اور اسیسمنٹ سے متعلق معاملات پیدا ہوئے۔ ضبط شدہ گاڑیوں اور اشیاء نیلامی نہ ہونے سے 3 ارب روپے کا جو ریونیو تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آمدن کی غلط ہیڈ میں ڈکلیریشن سے 18 ارب 59 کروڑ روپے کا ٹیکس جو ہے وہ کم جمع ہو سکا ہے۔ ٹیکس کریڈٹ کے غلط کلیم سے ریونیو میں 12 ارب 77 کروڑ روپے نقصان ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ایف بی آر کے 16 فیلڈ دفاتر کے دائرہ کار میں آنے والے 471 ٹیکس کیسز حکام نے اصل جمع شدہ ٹیکس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دے دی اور ود ہیلڈ ٹیکس کے کلیم شدہ کیسز سے 448 ایڈجسٹمنٹ کے کیسز کم پائے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کے 16 فیلڈ دفاتر کے دائرہ کار میں آنے والے 471 کیسز ٹیکس حکام نے اصل جمع شدہ ٹیکس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دی اور ود ہیلڈ ٹیکس کے کلیم شدہ کیسز سے 448 ایڈجسٹمنٹ کے کیسز کم پائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 23 کیسز میں ود ہیلڈ ٹیکس قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا۔ غلط ایڈجسٹمنٹ سے 10 ارب 78 کروڑ روپے کی کم ٹیکس ریکوری ہوئی۔ سپر ٹیکس کی مد میں 7 ارب 16 کروڑ روپے کم ریونیو جمع کیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ایف بی آر نے مالی سال 2019-20 میں مجموعی ریونیو 3996 ارب روپے میں سے ڈائریکٹ ٹیکسوں کی مد میں 1523 ارب روپے جمع کیے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں 1091 ارب روپے جمع کیے گئے جو کہ مالی سال 2018-19 کے مقابلے میں 13.7% زیادہ ہے۔ تنخواہوں، ٹیلی فون درآمدات، ڈیویڈنڈ، کنٹریکٹس، بینک انٹرسٹ، کیش نکالنے، بجلی اور برآمدات سے ود ہولڈنگ ٹیکس کا شیئر 86% رہا ہے۔ ناظرین، یہ 2 اہم خبریں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گی اور آپ اپنے ویوز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔